السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة. نحن في روح وراحة وحبور واستراحة. نعمة الإسلام أعظم نعمة حلت بساحة، ونحن ما كنا مسلمين ولا مؤمنين إلا بواسطة سيد المرسلين محمد الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم. فالحمد لله الذي جعلنا وإياكم من أمته مؤمنين ومصدقين به. الله يوفقنا وإياكم لإحياء شريعته وسنته. Alhamdulillah, beliau tamu kita Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdar memulai tausiahnya dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita semua sebagai umat Islam. Nikmat yang terbesar yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah kita miliki semuanya, dan kita tidak menjadi Islam kecuali perantara berkatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah sempurnakan nikmat ini dengan kita bisa mengikuti dan meneladani junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. ومجلس الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم مجالس الأمان التي أكرم الله بها سبحانه وتعالى هذه البلاد إندونيسيا، فمكثرها في هذه البلاد إنما ينزل أمان من الفتن، أمان من الفيروسات، أمان من كل البلايا. Majlis-majlis yang di dalamnya dibacakan salawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti majlis ini, dan banyak majlis-majlis yang seperti ini di negeri kalian Indonesia. Ini sebenarnya adalah benteng yang paling kokoh dari bermacam-macam musibah, dari bermacam-macam malapetaka, virus, penyakit. Alhamdulillah, di negeri kalian ini, di negeri tercinta kita Indonesia ini, majlis-majlis yang semacam ini tersebar dan banyak di mana-mana. Semoga terus dilanggengkan oleh Allah Subhanahu wa taala. مجالس الصلوات هي مجالس يتراحم فيها العباد، لأن بذكر سيد العباد محمد صلى الله عليه وسلم تنزل الرحمة، فجعلت هذه المجالس للتراحم، ليرحم الكبير الصغير ويرحم الغني الفقير، فتنزل الرحمة من أرحم الراحمين، كما قال سيد المرسلين ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. Majlis salawat ini sebenarnya majlis yang menyebabkan turunnya rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam majlis seperti ini kita diajari untuk saling mengasihi, saling menyayangi antara sesama. Yang tua diajari untuk menyayangi yang muda, diajari untuk saling mencintai antara sesama, sehingga turun rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayangilah orang-orang yang ada di sekitarmu, di lingkunganmu di dunia, maka yang ada di langit Allah Subhanahu wa taala akan merahmati dan menyayangimu. والرحمة لا تكون إلا في قلب عبد مؤمن، لأنه أرحم الراحمين بعد الله سبحانه وتعالى هو حبيبنا محمد. وعلى قدر هذه الرحمة في قلب العبد لإخوانه المسلمين يكون قربه من النبي محمد سيد الأنبياء والمرسلين. Rahmat itu datangnya daripada Allah. Kasih sayang antara sesama itu adalah dari Allah, dan Allah yang maha paling pengasih dan penyayang. Lalu setelah Allah, nabinya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling pengasih dan paling penyayang. Kita, bagian kita jamaah,
Seberapa besar kasih sayang rahmat yang ada di hati kita sesuai dengan kedudukan dan kedekatan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti itu juga bagian kasih sayang yang ada pada diri kita. ومن هذا الإيمان يستمد العبد نور الإيمان من حسن ظنه بالله وحسن ظنه بحبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم وحسن ظنه بإخوانه المسلمين. Dan apabila kalau sudah meyakini keimanan seperti ini dan memiliki kasih sayang seperti ini, maka dia akan selalu berprasangka baik, prasangka baik kepada Allah, prasangka baik kepada Rasulullah, dan prasangka baik kepada sesama hamba-hamba sesama kaum muslimin. فتحسين الظن عبادة عظيمة يتعبد الإنسان ربه سبحانه وتعالى بتلك العبادة التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. Berprasangka baik, husnudzon, ini adalah ibadah yang sangat mulia dan agung, yang paling besar pahalanya. Kalau kita ingin ibadah kepada Allah, maka lakukan ibadah ini berprasangka baik antara sesama. فحسن الظن بالله سبحانه وتعالى أن تظن بالله سبحانه وتعالى أنه لا يريك في هذه الحياة الدنيا ولا في البرزخ بل ولا في الآخرة إلا كل خير فلا ترى في حياتك إلا كل خير. Prasangka baik kepada Allah, kita meyakini semua yang ditentukan Allah untuk kita di dunia ini, di alam barzakh nanti, dan semua apa yang telah Allah takdirkan, semuanya itu yang terbaik untuk kita. Itu prasangka baik kita kepada Allah. حسن الظن بالله سبحانه وتعالى أن تعتقد أن الله يكفيك هذه البليات وهذه الفيروسات ويكفيك كل أذية وبلية خارجة من الأرض أو نازلة من السماء. Berprasangka baik kepada Allah, yakinlah Allah akan lindungi kita dari penyakit, Allah akan lindungi kita dari virus dan bermacam-macam musibah yang turun dari langit atau muncul dari bumi. وترقب المصائب وترقب الأمراض ونزول البلايا وتوقع الفقر، ذاك من سوء الظن بالله سبحانه وتعالى، وذاك من أعظم معاصي القلوب المبعدة عن الله سبحانه وتعالى. Berprasangka jelek kepada Allah, menyangka Allah akan menjadikan kita sakit, menjadikan kita terserang virus, atau difakirkan kita, atau bermacam-macam, kita berprasangka buruk kepada Allah, itu adalah termasuk perbuatan dosa besar. Kita berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. سمعنا من الأخ علوي الذكر الذي يروى عن الأولياء التسعة وبالخصوص عن سيدنا شريف هداية الله صاحب شربون، وهو الله الكافي ربنا الكافي كفانا الكافي، فذاك ورد من أورادهم من واظب عليه خصوصا في هذه الأيام، أيام الفتن وأيام الفيروسات، حفظه الله فاجعل لك وردا في صباحك ومساك، من ذاك تكفى بإذن الله، فإن من أسماء الله الحسنى الكافي، فمن واظب عليه كفاه الله كل بلية وأذية. Tadi kita mendengarkan di antara tausiah yang disampaikan oleh Habib Alwi tentang bacaan, yaitu wirid doa Allahul Kafi, Rabbunal Kafi, yang mana datangnya dari para ulama, para aulia, khususnya yang disebutkan ini juga datangnya daripada Syarif Hidayatullah di Cirebon. Siapa yang istiqamah membaca wirid ini setiap pagi dan setiap sore, maka Allah akan lindungi orang tersebut daripada bermacam-macam penyakit, bermacam-macam virus, yang istiqamah mengamalkan. Karena itu baca bacaan yang mulia ini, baca wirid ini hendaklah kita lazimi setiap hari. وقد ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم من وقع في هم أو بلية فاستكفى الله فإن الله كافيه.
Dalam riwayat dikatakan siapa orang terjerumus ke dalam suatu musibah atau suatu penyakit lalu dia membaca wirid ini Allahul Kafi, maka Allah akan menjaga dan melindungi orang tersebut. ومن قال اللهم إني أسألك باسمك الكافي أن ترفع وأن تحفظني من هذا الفيروس أو هذا الظالم كفاه الله بإذن الله. Barang siapa membaca namanya Allah Al-Kafi, ya Allah dengan namamu Al-Kafi yang maha mencukupi, kita minta berlindung dari penyakit atau berlindung daripada orang yang zalim, maka Allah pasti akan lindungi berkat bacaan tersebut. فقد قال الله سبحانه وتعالى عندما تجمع الكفار على إيذاء النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولم يستطيعوا فنادى باسم الكافي فقال تعالى فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. Dahulu ketika orang-orang kafir telah berkumpul bersekongkol akan menyakiti atau akan membunuh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi berlindung kepada Allah yang maha melindungi, maka Allah pun subhanahu wa ta'ala berfirman fasayakfikahumullah, maka Allah akan mencukupkan engkau, Allah akan melindungi engkau daripada kejahatan mereka. ولما اشتد عليه الأذى من الكفار صلى الله عليه وآله وسلم رفع أيديه إلى السماء فقال اللهم اكفنيهم بما شئت فكفاه الله سبحانه وتعالى أذاهم وكفاه الله سبحانه وتعالى بلاهم ونصره الله وأظهره عليهم. Bahkan ketika gangguan tersebut semakin menjadi-jadi, semakin parah kepada Nabi Muhammad SAW, maka beliau pun berdoa dengan namanya Allah Al-Kafi, ya Allah lindungi aku, jaga aku daripada kejahatan mereka, maka Allah pun jaga Rasul dan Allah pun berikan kemenangan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. عندما ذهب إلى الطائف صلى الله عليه وآله وسلم ليدعوهم ويخرجهم من الظلمات إلى النور ردوا دعوته ولم يكتفوا بذلك بل أغروا عليه سفهاءهم وجهالهم وعبيدهم فاصطفوا عن يمينه وشماله وهم يرمونه بالحجارة حتى أدموا قدمه الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم وهو الرحيم الرؤوف يقول اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. فلما دخل البستان رفع يديه إلى السماء فقال اللهم اكفنيهم بما شئت فكفاه الله وأرسل الله له نفرا من الجن فآمنوا به فأدخل الله السرور على قلبي بإيمان الجن فآمن والإنس ردوا دعوته واستجابت لها الجن. Bahkan ketika Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah ke Taif, ingin mengajak mereka, menyelamatkan mereka, apa yang terjadi? Nabi bukan disambut, Nabi bukan diterima, tetapi diusir. Anak-anak kecil dikumpulkan oleh orang Taif, berbaris-baris, mereka melempari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kakinya Nabi berlumuran darah. Dari begitu banyaknya darah yang mengucur dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditolak, diusir. Apa yang diucapkan Rasulullah dalam keadaan seperti ini? Beliau hanya mengatakan, ya Allah ampunilah umatku karena mereka tidak mengetahui. Didoakan, ya Allah berikan hidayah kepada mereka. Bahkan ketika Nabi di tengah perjalanan sampai di kebun beristirahat, Rasulullah berdoa, ya Allah lindungi aku sesuai dengan apa yang Engkau akan kehendaki. Apa yang terjadi? Allah mengirim beberapa orang jin datang kepada Nabi Muhammad dan mengikuti, beriman kepada Nabi Muhammad SAW, menjawab panggilannya Nabi Muhammad SAW, maka bergembiralah Rasulullah SAW. Dakwahnya ditolak oleh manusia, Allah kirim jin untuk mendukung dan mengikuti Nabi besar Muhammad SAW. وقال صلى الله عليه وآله وسلم من خاف من شيء من خاف من ظالم أو أي شيء تخاف منه فقال اللهم إني أجعلك في نحورهم وأعوذ بك من شرورهم إلا كفاه الله شر ما يخاف. Barang siapa takut dari seseorang
atau takut dari sesuatu, lalu dia membaca doa, Allahumma inni a'udzubika min syururihim wa astaghfika iyyahum. Allahumma inni aj'aluka fi nuhurihim wa a'udzubika min syururihim. Kalau kita takut kepada sesuatu atau seseorang, kita baca doa ini, maka pasti Allah akan lindungi kita daripada yang kita takuti itu. وقال سيدنا علي كرم الله وجهه عندما جاءه رجل قد ارتكبته الديون: يا أمير المؤمنين إنه قد ارتكبني دين ولا أستطيع وفاءه. فقال له سيدنا علي كرم الله وجهه: ألا أعلمك كلمات إذا قلتهن لو كان عليك مثل جبل صبر، جبل في اليمن، دين قضاه الله عنك. فقال: علمني يا أمير المؤمنين. فقال: قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. Masya Allah, ini penting ini. Ketika datang seseorang kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, orang ini mengatakan, ya Amirul Mukminin, wahai Sayyidina Ali, aku punya utang sangat banyak, aku nggak sanggup untuk bayar. Nah ini kayaknya banyak ini yang seperti ini. Banyak tidak ini yang punya utang ini? Nah dengarkan ini. Apa kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Maukah aku akan ajarkan kepadamu suatu doa? Seandainya kau punya hutang seperti gunung Sobir, katanya. Ada gunung sangat besar di Yaman, Gunung Sobir, Jabal Sobir ya. Kau punya hutang emas seperti gunung Sobir besarnya, pasti kau bisa melunasi kalau engkau membaca doa ini. Mau tahu doanya? Mau tahu? Bayar dulu. Saya juga belum hafal. Apa doa Habib? Allahumma kfini bihalalika an haramik wa ghanini amman siwak. Catat. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa ghanini amman siwak. Wa ghanini bifadlika amman siwak. Ya, hafalkan ini yang punya utang ini. فمن اكتفى بالله كفاه الله، لأن العلماء قالوا الجزاء من جنس العمل. فأنت استكفيت باسم الله الكافي يكفيك الله. خفت ماذا؟ خفت إنسان؟ خفت جن؟ خفت فيروس؟ استكفي بالله فالله يكفيك جميع البليات. Kalau kalian meminta perlindungan sungguh-sungguh kepada Allah dari sesuatu, maka pasti Allah akan lindungi kalian. Kalian takut kepada orang yang jahat, atau takut kepada penyakit, takut kepada virus, minta perlindungan kepada Allah kepada hal-hal yang kalian takutkan, pasti kalian akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kana hunaka ghulamun nasha'a 'ala al-kufr wa kana dhakiyan wa qad ta'allama. فكان هناك في بلاده ساحر، وذاك الساحر كبر في السن فخاف أن يموت سحره دون أن يأخذ أحد عنه، فنادى لملكه وقال: اختر لي غلاما ذكيا لأعلمه السحر ليكون نائبا عني في هذا العلم بعد مماتي. فبحث فدل على غلام ذكي شديد النباهة، فجيء به إليه ليعلمه ويأخذ عنه، وكان سريع التلقي سريع الأخذ لنباهته وذكاه، فأخذ عنه السحر. فكان بين بيته وبين بيت الساحر هناك مكان يعبدون الله سبحانه وتعالى، لأن هذه القصة قد وقعت في الأمم السابقة من بني إسرائيل، يعبدون الله سبحانه وتعالى. فكان عندما يمر ينظر إليهم فيراهم في عبادتهم لله، فيقول في خاطره: أي دين أفضل، دين الساحر أو دين هؤلاء الذين يعبدون الله؟ فكان يتردد عليهم حتى جاء
إليهم وتعلم هذا الدين، فصار مضطربا في حاله، عنده اضطراب، أي دين هذا أفضل أو هذا أفضل؟ فأراد أن يعرف. ذات مرة وهو يمشي وجد الناس واقفون، ما بكم؟ قالوا هناك ثعبان كبير معترض على الطريق لا يستطيع أحد المرور. فقال الآن أعرف أي الدينين حقيقة وأفضل. فقام وحمل عصاته وأراد، فاستكفى بدين الساحر لم يبتعد الثعبان، ثم استكفى الله بدين الذين يعبدونه فانخنس الثعبان ومال عن الطريق ومر الناس، فعلم الحقيقة فتوطن الإيمان في قلبه. Paham? Dengarkan. Dahulu ada seorang anak kecil, cerdas, pinter, tapi ini anak kafir. Lalu ini kisah zaman dahulu, zaman Bani Israel. Saat itu ada ratunya tukang sihir, ya. Kepalanya tukang sihir sudah tua umurnya. Ini sesepuhnya tukang sihir. Dia sudah tua, dia ingin mencari orang sebagai penggantinya. Lalu dia minta tolong dicarikan anak muda, anak kecil yang pandai untuk diturunkan ilmunya ini. Maka setelah dicari, dipilih, orang-orang nunjukkan anak kecil ini yang kafir ini untuk belajar sihir kepada si tukang sihir ini. Diajarilah ilmu-ilmu sihir, bermacam-macam ilmu sihir kepada anak kecil ini. Setiap hari anak kecil ini berangkat dari rumahnya menuju ke rumahnya tukang sihir untuk belajar sihir. Di antara jarak atau perjalanan dari rumahnya anak kecil ini ke rumahnya tukang sihir, di tengah jalan di situ ada sebuah tempat ibadah. Ada di situ orang ahli ibadah, seorang soleh yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka si anak ini setiap hari singgah juga di tempatnya orang yang ahli ibadah tersebut, sehingga dia setiap hari tumbuh sambil belajar sihir, tetapi juga belajar ilmu agama yang benar kepada si orang soleh yang berada di tempat ibadahnya tersebut. Setelah berlalu sekian tahun, si anak ini bingung, mana yang lebih betul, mana yang lebih tepat ini, yang benar, ilmunya tukang sihir atau ilmunya orang yang memang ahli ibadah ini, apa agama ini yang benar. Sehingga setelah dia anak ini dewasa, suatu hari ketika anak ini sedang lewat di sebuah jalan, ada orang-orang berkerumpul, orang-orang kumpul banyak. Ditanya, ada apa kalian ini? Kami sedang ketakutan, ada sebuah naga, ular besar yang ada di tengah jalan sana, kami takut untuk melewati jalan tersebut. Maka si anak ini yang sudah belajar ilmu sihir dan sudah belajar ilmu agama, belajar dua-duanya, dia akan mengatakan, sekarang saya akan menguji dan sekarang saya akan tahu mana yang lebih benar, ilmu sihir atau ilmu agama yang lebih kuat, yang lebih hebat, yang lebih tepat dan benar. Anak ini datang, dia mengeluarkan ilmu sihirnya. Dia sudah belajar sihir banyak, dikeluarkan ilmu sihirnya untuk mengusir naga tersebut. Naga tersebut tidak pergi, naga tersebut tidak bergerak dari tempatnya. Dilempari dengan batu, tidak bergerak naga tersebut, padahal sudah pakai ilmu sihirnya. Dia keluarkan ilmu sihirnya. Lalu dia sekarang memakai ilmu agamanya. Dia pakai bacaan-bacaan yang dia pelajari dari orang soleh tersebut. Dia usir naga tersebut. Ternyata seketika itu juga naga tersebut pergi, dan orang-orang diselamatkan dengan berkatnya ilmu agama tersebut. Maka si anak ini mengetahui bahwasanya yang benar, ilmu yang benar adalah ilmu agama, bukan ilmunya tukang sihir. فلما سمعه الناس يستكفي من ذلك العدو بسم الله قالوا من تعبد أنت؟ قال أعبد الله الذي في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه. قال من الله؟ فعلمهم الدخول في دين الإسلام، فهدى الناس كثير دخلوا في دين الإسلام على يديه، حتى صار تخرج الأمور العادية على يديه، فيأتيه الأعمى فيبصق عليه فيشفيه الله سبحانه وتعالى، ويبرئ الأبرص ويبرئ الأكمة بإذن الله
سبحانه وتعالى. فازداد الناس حتى أصيب وزير الملك بالعمى، وكان يجلس عند الملك أعمى، فدل على ذلك الشاب فجاء إليه فقال له: إن فلان الوزير يريد أن يتداوى عندك. فقال له: هو بيداوي نفسه. قال: كيف؟ قال: يدخل في هذا الدين فيبرئه الله بإذن الله. فقال: كيف؟ أن تؤمن بالله، الله الذي خلقك، الله الذي بيرد بصرك. فقال: قل بسم الله ومسح على عينيك. فقال: بسم الله ومسح على عينيه، واستكفى بالله من هذا العمى، فشفاه الله ورد الله بصره. فجاء في اليوم الثاني إلى الملك وقد رد الله بصره، وقال: ماذا أي دواء عملته؟ فقال: الله رد إلي بصري. قال: أولك إله غيري؟ قال: نعم الله. فقام بحبسه وتعذيبه وقال: من أعلمك بهذا؟ قال: ذلك الشاب. فقال ذلك الشاب، فجيء بالشاب ومقام بين يدي ذلك الملك الظالم. Lalu setelah kejadian tadi, ya nyambung ceritanya ini, anak ini terkenal, jadi viral, ya sudah berhasil membuktikan ilmunya, ilmu agamanya dengan doa-doanya. Dia meminta perlindungan kepada Allah si anak ini. Akhirnya setiap orang yang punya masalah datang kepada orang ini.